Good morning guys. Ay. Lain niya malisuruyan dari. Marami dari doon sa mga kuan. Doon sa hospital. Ito sa babawang hospital. Naikon dia building. Nadia ang magkuhan lisensya. Tara. Ang building. Asa kanin siya maglusot ron. Und? Und jetzt? Agay. Hindi naman lagi ko pwede sa magpainit. Sulong pa ko sa man. Agay, ang ito nila. Karalo sa tradimis kan. Hey, haben wir jetzt andere Wege? Darfst du nicht mitnehmen? Ja. Gusto na dito sa main street. Hindi lang yung street. Pero sa hospital. There's me before. Maglakaw-lakaw. Kauban si Gusto. Ito ba nila kahoy? Oh. Nay nang bitay. Angat-angat man na diri eh. Sa manis iyo. Ano pwede mag-shortcut daw. Dagang kahoy diri dagko pero buyag tabi-tabi. Isang lag kong piskot. Musst du sagen, wenn es zu viel ist für dich, gell? Ich weiß nicht, wenn dir was wehtut. Hast du den Odin? Hat er schon gemacht, der Odin? Nee. Er ist nicht aufgeregt dafür. Aber er hat vielleicht den Garten schon gemacht, der war schon 2-3 Mal draußen. Schaffst du vielleicht nicht. Ja, da kann man magsuroy dira. Kinsa mo daw mas ubos. Gulang ka. Wadan na pavilion. Phone. May kondektos ko na. Yan kaning lugar guys. Yeah. Kaning lugar guys. Well known na siya. Well known na siya dari sa mga kuan. Na daw mo party diri. Na diri ang meeting place sa mga mag-ana-ana. Kanang kuan ba? Kanang nagbaligya. Uy, abot na sa taas. Tumigikan. Ang aton. Diyan na to. Yan na pa dito sa unahan. Daw, ang aton po na siya. Agi, langsam. Tara oh. Ito na siya may tagbuanan ba? Meeting place. Oh, dahil. Naayon sa ni. Nabit. Ika na, tara. Dari sila mag-meeting. Kuna ang mga hubog sila. Ligid sila tos ubos oh. Lagmit man dari na yung mag-party. Ha? Aso? Ada war doch irgendwas gesperrt? Oder nicht? Ang kuan daw. Das ist die gelbe Maschine, die auf die Schienen entlang fährt. Naaday kuan. Ang release, repair. Naman di may bilis taas guys. Ito ubos oh. Ibig makita. Bestimmt eine schönere Aussicht, bevor das komische Unkraut hier gewachsen ist. Natürlich wachsen wir. Nee? Oder? On the other side maybe. So it's Aber fine. beide ja, ne? Come. Ja. Da doch ein Ding. Da war doch ein Ding vorher da. Bank. Okay. Wala may kuan naman eh bangko before. Bangko siya before. Wala na. Guba na siguro. Warten. Maybe warten. Warten. Hä? Vielleicht war die Bank sogar mal auf dem Stand, weil das ist nicht die Original. Vielleicht. Die haben sie einfach da draufgestellt auf diese Steinsocke. Vielleicht war der Bank da kaputt.
So, na naman diri sa taas. Kanya ka lang ang kanyara. Mas ubos ka na makita. Kung na sa release. Connection. Tut. Uy. Side van? Is it neu? Achso. Du war ich noch nie oben. Du hast die Ei agui kabanha. Schauen wir mal, ob wir den Weg da oben finden. Ja, das ist schon, vielleicht schon so weit weg. Na, der usa dito sa taas. Pero lain siya og style. Banha man ay. Banha ang kuan siya dito magikan. Pero dito magikan. Ano na lang ay. Oh, luspad ba na po? Kalam mo din. Jetzt wird es Klo. So, dokti. Nako naman sa ni na ang lesh nagsambod agi. Nay ko sa kay tawag ani insect. Okay na siya. Ano na siya nga tumba tong grabe nga bagyo. Ay balay dito sa unahan. Ubos. Ubos kabok ra pod. Pass off. Ay tawo. Nahilom ang kuan machine. Darangay kaduha guys no. Kuan. Ituyok ra mi agoy banham makina. Haben sie mal neu gemacht. Ja. Der Paul hier ist noch alt, aber das andere haben sie neu gemacht. Ach so. Dann hat man Aber ich glaube, das Dach oben ist auch noch alt, ne? Das Metall, oder? keine Ahnung. Nee, das haben sie auch neu gemacht. Nee, das haben sie dann wahrscheinlich vor ein paar Jahren renoviert. Aber ne, jeder passt da nicht drunter. Ne? Ich glaube, das ist die Philippiner-Hütten. Ach, du wieder. Kleinen Leute. Ja, das bin ich ja. Ba naman makinain? Ay, ginawa sana lang. Na ay nag-ano mo sa ubos. So, ubos to among gikuan ang ganihan gilakawan guys. Ubos. Taas among gilakawan ganihan. Mas taas ni. Di naman dires kinapasan. So, naay pa, naay mahubog ano diri. Naligid pa ng ubos. Pero naamay daghan ni kahoy. Ako king kahoy. Wait lang. Maybe rotten. Nagpupo si Ruby. Dako kayo, pero bayag. Tabi, hanggat sa taas. Sama niyo, uy. Liho ka, uy. Langsam. Langsam. Patugbong. Pakon. Okay. Slant. Gagyan. Nainah ko na. Ito ng bagyo. Und jetzt? Wo willst du hin? Das will ich. Ach so. Dira di among gagyan ganyan. Dira. Ito dito ang usang kuan. Pavilion. Dira di aming pagi ganyan. Dira. Ganz viele große Bäume und kleine Bäume, Laubbäume und Nadelbäume, alles durcheinander. Di mo. Yung kagigyan. Ne? So richtig schöner Wildwuchs. Tara ang pavilion. Kanang naidagang poste. Kanang nakaposte. So, balik namin. Layo-layo po nag-isip ka na. Wenn du Igo da po, di pa rin ako. querfeld einlaufen willst, dann brauchst du wie im Dschungel diese Macheten, sonst kommst du da nicht durch. Buhiya din. Wenn du die Was anderen Wälder willst- bei uns anschaust, wo ein Baum neben dem anderen steht, Was willst du da machen? ja, das ist Das sind doch Wege. ja, vielleicht hast du dich verirrt und du suchst nach Wasser, dann musst du immer nach unten gehen, weil das Wasser ist immer unten. Pagka-yaw-yaw. Ikaw nga nung anto mo ka dito sa ubos. Yun na may lagian. Siya basig nangita daw ko tubig. Wag good. Urason. Ay. Ikaw gipaningot ko. Pero nga man siya guys. Dili ta mo layo kayo kay naka-kuambi ako naka-rest ko og 2 days. 2 days wala may naglakaw.
Kaya gumadlo kong maglakaw kamera. O niya. Kung kaya akong tambugin ng bigang lamok. Kanang isog ba. O man, ano, igura mga nangihi yung duha. Wala nagpupo. Kuan siya kanang na insecure siya sa curious siya sa kuan sa dalan. Kaya talang sa lamang ni diri magi. But katong April ni siguro. April May. Maari man ni diri pero dito ras upos. Di kami nag-agi ganiya. Nadali mo yung tugbong. Langsam. Kaya bakilid. Before, pag ma-winter na magpadidit diri. Dito. Og kuan og kanang baga kaya ang snow. May magkalangsam. Na, maslide ko ron na. Hindi ko namula ko. Pero wala man may kayo giulan guys. Wala kayo kuan. Nindot nga bulag. Pero og sige gaulan langsam. Gakuan kakurog ang tuhod. Naay mag-ano po diha. Mag-foot dula og saka. Langsam. Lisod ko ka. Lisod ko. Lisod talagang alagi ang tari guys. Maligid ka ni ron. Langsam. So, okay. Hinay ba? May dakang kuwan mananap. Maybe. Hospitas. Ito na sila sa unahan. Bakilid ang agyanan eh. Nanak ka bakilid oh. Pero ang kanak ko dira. Dira. Agyan pa. Dito sa unahan ka lang mas lapat-lapat. Para marilis. Repair. May ganit kaya na ko na nahilom. Balik na may. Ay. Langsam. Ay. Ay. Nangita mi og kon guys. Shadow. Kay init. Pero dili na kayo init. Kung compare atong Miyerkules. Atong Miyerkules ka na. But mi og. Kuan. Come. Uy. Come yet. Itong Miyerkules is tawag ani init kayo. Nipot ni 36 degrees Celsius. So, balik na miss ano ko. Giparkingan. Morning walk. Sana Saturday morning. Thank you for watching. Ito, nag-on na sila. Hindi ang parking area. Langsam. Nainog ko nito.